On vient d'arriver. Ça va. سيدنا الرئيس Je vais prendre la parole parce que PSTV, Twitter, WhatsApp, c'est clarifié les choses pour ne pas y adhérer. Mais on a tout discuté. عشان نعيب الكارثة والنظر c'est la situation actuelle. وين يشبه الميديا وين يشبه même partager une vidéo, bien sûr, ils peuvent avoir le droit de s'exprimer librement. Soit les journalistes, soit les blogueurs, soit tous les citoyens doivent s'exprimer leurs idées. C'est comme ça qu'on avance. Voilà. Il y a plus de gens au commissariat qui se rappellent d'ailleurs. On peut voir les copains. J'ai pas tout cas. Très rapidement, j'ai pas tout On voit que les libertés sont en train de carrément d'être bafouées. Les minorités sont carrément chasse à l'homme. C'est lancé contre les personnes qui sont en train de s'exprimer sur la toile et sur le net. إذا من يجوز إذا من يجوز ثاني لقيت Moi je prends la liberté chez d'autres personnes. On vit dans une les Français disent les gens ne maîtrisent ils veulent pas
كتير راينا تاع حسن انا وشكرا نيتشي انا Pas gêné, t'as zoomé. Hein? Zoomé. Не все равно. أطلع تفقد دارها روزا إذا قد نروحوا واش كاين هذه المدة من الفضاء تساعد D'ici quelques temps. Donc malgré ça, il faut rester vigilant. Il faut toujours, il faut jamais se faire. مشكلين كلنا نروح سريع لما فلوس معليش إلا حارس الوضع عبيطة والفضاء عقيقة شو كان يبغي يقتل الحاكم إذا قفلت إلا غداكيا وفريد دورة يوغال ونسعي غالا ندير بساط سيدي وزو ونسعي غالا دورة ساكنة سيدي الناس غاطة الصالو دارا معهم زميرة راه نتعرض خاملنا يخطر دورة باسكو تولي ديما غناتا هلا إلا غنا غتاوي أنا من وين نقبل دورة تجي عندك كوميسارية يشوف دراهم يشوف تمشي صوتنا راه من الفقر تاع 16 سنة Après, il dit là, ah, là, ça m'a dit, comment aller? Là, qu'est-ce que vous voulez dire? يسوى لنا شيء اسمع ليش تكوكي تسوى لنا تكوكي هاي ذكي وينو الانتقالة بطلة يضربون وينو الانتقالة يوسات وكشيش حموح حد حموح يقال سي تونسي تيا الفونتيريمو ديال الامازيغ تفوتني لا فرونتيير 24 ساعة بلا الماكلة بلا مال مسلمين راهو يا اي غير اخوان ولا البطل الساكي لا في اوتوريتي سي كسال كلب بوليسي يقبل الناس يخطر les policiers y a gagné. Grâce à des lignes chantées, nous retirons la chantée, nous sommes justes. Nous nous unissons la police et répète le pouvoir. Est-ce que nous gagnons à Amazon? C'est pour ça. Nous avons un problème pour les Israéliens. Moi, je suis des choses qui me donnent la haine. Il y a des choses qui me donnent la haine.
ولا تيخامن كينيا تيسبوا كراوا ما ضلينا مزيان امنو غنا امنو غنحو امنو غنا امنو وقاد الحوله رسال امنو غنا وقاد يتوالين تموغلين تفاس ورسمنا حبسنا السا ني عزكا انولي الحوت غفيتي الصواب Partagez s'il vous plaît. Malheureusement, غادي الثمن ويكاند ديك واحد السنه مرشاكيه وبغينا راه الدنيا كي وتا دونك نبنيو دونك كوميتي راد l'université نعطى مديره en dénonce l'actuel qui dit on demande aussi la libération de tous les détenus d'opinion et liberté d'expression donc غادي معطوك والناس باش يعرفوا يرحم من هناك ذا شو يتفات الناس اللي غادي يتوكلن دونك اذا كنخدم ما فاش تكفوش يمكن هاد المراشي دونك لي ليبرتي لينا المثنوش كانت لا ديك
وترى توصل متر تسعة إذا حكمنا مش فضلي بس ندريني تاتبون ولا شيء ترد الهضر لا نمشيو لا يولو غير قطع nous avons chèrement payé dans le sang et en chair notre liberté d'expression. Essayez, nous l'abdiquerons jamais. Ousara des passeports diplomatiques, Ousara des résidences ailleurs. Nous avons ce pays, il nous appartient. Un hasard, ou Il y a un citoyen belge qui a demandé la parole. الفكرة هذه منين جاتنا؟ جاتنا مع المرزوق، جاتنا مع عبد السمار، جاتنا مع كامل الصحفيين اللي راهم في الحبس. وكينا ديفوندينا بنادم واحد وقعدنا فيه راح نحبسو تما. صح لو كان طلعوا الفكرة خرجوهم كامل. احنا شعب واحد. احنا ماشي قبايل ولا عرب ولا شاوية ولا تركي ولا عندنا كيما قال هذا وين قال عندنا بلاد وحدة. إسرائيل علاش طلعوا؟ ما عندهم والو، ما عندهمش بلاد، بناو راحوا داروا بلاد وبناو بلاد ورفدوا بلاد، احنا عندنا بلاد، اش درنا بيها؟ رانا نتفرقوا ونتقطعوا ونتقسموا، كل واحد يغني بغناه، غادي اليوم نجي نقول لكم انا جو ريبريزونط الحزب الفلاني ولا الحزب الفلاني، انا جيت نقول لكم انا مواطن جزائري، غدوة اناني في الحبس، غدوة انت في الحبس على جروش الدم. الحرية فكرة. الشعب اللي يرفضها كلش فكرة وصح الشعب اللي يرفضها كانوا قاعدوا نروحوا منهم كل واحد يدخل فيه نقعدوا ندوروا الزاوية ان شاء الله هذا شعبنا يكون شعب واعي. التوعية في الحومة في الدار في المسجد في الليسي في المدرسات في الصغير لازم نوعي الشعب باللي بلادنا تاعنا كامل. تخلص دابا تحية الجزائر تراقر ما عنديش انا واعي révolution ça fait mal à vie كورة كي غير ماجنا وندير أولا Vous suivez le nationalisme actuel à quel قيمة؟ Donc, غادي معنا السير ليبيراسيون إذا كنت واحد عندنا داك توت لي كولور بوليتيك عندنا هو ديال الليل هو إذا كيتوظف يتوحبس تنمير في الوجه دير هذيك غير داروكا مش
كاين حال مزرعة لي جون مزرعة غير مزيان وكاين لا القرارهم لي زونسيان داير نام راه إلا قبل مزيان إلا قبل مزيان راه يتبناو راه يتبنى مسلا هي مزيان بدل مسلا يوهضر اللي تدا شوف الكرش. Et le combat continue sur le front de toutes les libertés et appelle aux artistes aussi à se mêler de ces marches, de cette démarche, de ce combat. Il a pas des lignes بريد الواحد اللي مسبريد. صحيت بلو داغل أساس السلام عليكم صباح الخير عليكم. Donc pratiquement tout a été dit. Mais là maintenant rien n'a été fait. Donc puisque la marche ils l'ont réprimé c'est donc si vous voulez mon avis on a fait une petite marche c'est le commissariat de la justice pour marquer notre présence. Du moins car أغزر مدينة ils vont libérer le reste. Mais là كيما نهضر ذاك انا مثلا نروح غردينا نثني وناس نوكيل وناس نخلع نروح غردينا بور لور دير ونكون نوكيل ونخلع اون فا كونتينيو. يعطيكم الصحة السلام عليكم. اوكي سي فو فولي اون بو فير ايميدياتمون جو نتعشى نقرا جو سي با بريسكو سنتنا نروح ندورو نقرا لونيفرسيتي pour dire بلي وزمينا راه حبسنا المارشي باش نثني سي سا لوبجيكتيف ريالمون سي سا لوبجيكتيف راس حبسني راس حلغنا باش نزدني بلو نخلع على ما كاين نزدني بلو نخلع على ماشي انا ناس نخلع على نروح ديورا واش ميرا راه غاوي مراني خطير انا وين عشتي ناس اشريني بلي والله ما نوكيكي والله ما نعلم زكون ونخلع على ونتسكدرو والجما كنا كين ما تبغي ايميدياتمون الزوار ما تبغي نروح السياره الكوميساريين انا على جوستيس. شكرا وكون بلي ريان ابردر لي خاطر واه يعطيكم الصحة. تنمير من هو داغل حتى حمزة هذا في ايش اللي بيري لا فاروق ليش شفنا وناكي voilà, je dénonce énergiquement la répression était vraiment ça qui gagne. Un hiver, la police, ça a arraché les garantiens. Je vais faire du milieu de malade. هو اللي يعرفني يا دي ساعة جلية لو كان دي ساعة جلية شو الوين ساعة الكوميساريا يتفوت جاب يتفوت شكرا لتي سا جو لو هوماج في السناف نجمع تاع الساكية ايوا كنيا هاد اللي دير على لا ريبريسيون سالحتي لي ديتوني سالحتي مرزوق تواتير وخدم كلام مرزوق تواتي ماشي دي ماكول مرزوق تواتي ماشي دا فوايو مرزوق تواتي سي ان ميليتون دي دوا دلون إيكاس تفلت راح تفتي ماكولن راح تفت لي اسلاميست راح تفت لي تيروريست راح تفت لي كورومبي لي ادمينستراسيون هذا انا وين يظن الجماعة الساكية وهاد هذاك تناغ لي ديفيرجونس اكيد الجماعة ذاك كاسكات بوليتيك نونا خير يوين داك تفوس كفوس باسكو الساكية لا ليبرتي اكسبريسيون اي رومين اون كوز ماشي لي ستركتور بوليتيك
يودك السكطاف وندك يوث ودني تالا la répression. Oui, pour un état démocratique, non un état policier. تلميذ نعطيكم ساعة. ايوا Arkhawa, c'est-à-dire essayer, chacun d'entre nous a subi c'est-à-dire des intimidations. Hamid Nilla, Youn Jma'na Fglari, Youn Outant, nous comme exemple, les étudiants ont essayé d'organiser la marche. Sur Gouzmour, la marche a été réprimée sévèrement. Il y a eu des blessés. Je m'en c'était les étudiants, comme Outan Wiyad, venus au commissariat, et ils ont été traités de toutes sortes. À ça, c'est vrai que la marche, il faut le dire, elle a échoué. Il faut le dire, on n'a pas pu la marche. Mais rien n'empêche, on doit refaire la marche. On doit voir comment nous organiser à nouveau, justement pour briser les obstacles et pour justement dire non seulement à la répression, mais pour la liberté d'expression. Nous, pour défendre des opinions politiques. Je dis bien des opinions politiques. Je ne nous fais seul. Il est toi, Timerzou, comme l'un d'autre. L'État qui veut jouer. Ça veut pas dire que بالك كيش جديد تجيب بنان يغورطا ومن بعد المدنيه حاجه تعرف Non, donc c'était un rassemblement pour les libertés. Donc, malheureusement, la répression, les institutions d'État ont prouvé encore leur autoritarisme parce qu'il y avait plusieurs militants syndicalistes et citoyens arrêtés la matinée. Donc on est là pour dire basta aux atteintes aux droits de l'homme et basta aux atteintes aux libertés. Il faut libérer tous les détenus d'opinion et renforcer davantage les rapports de force qui vont permettre justement d'arrêter cet autoritarisme d'État. Nous on a constaté le matin des atteintes aux droits de l'homme flagrantes. Et on est malheureusement dans un pays où géré par les institutions de répression, la police, la gendarmerie, etc. شمل الفلاقه واحد واحد Une déclaration. Bah, ça y est, le 20 novembre, le hasard a fait que on a décidé de faire la marche à Saïen pour dire que on est en danger sur les questions des libertés, question des libertés d'organisation, liberté d'expression,
la liberté de dire ce qu'on pense. C'est ça le drame dans une Algérie en 2018. On organise une manifestation de rue pour notamment la libération de majorité contre détenus d'opinion, plus la liberté de manière générale. On était réprimés dès le début, réprimés, ça a plus de 600 personnes. Et le commissariat à travers la wilaya Mfgaït, معنا كنا en tant que comité. C'est prévu un chita. نعلم باللي رجعنا للمارشي. Parce que la marche c'est une réussite. On a drainé beaucoup de monde à marcher pour la liberté. وكان جانا مارشي إلا c'est une fête pour la liberté pour montrer aux gens. Il y a une alternative l'alternative pacifique d'organiser le peuple, d'organiser la jeunesse, d'avoir les moyens d'expression. Maintenant, dommage, là, c'est un problème. Ça veut dire qu'ils essayent tout d'abord d'aider un peu à cristalliser des idées extrémistes. C'est grave pour Zemmour Nord, au lieu de laisser la libre expression démocratique et de liberté individuelle en manière générale. Assaillir, c'est une réussite. On a tenu le rassemblement Nord. On a tenu la marche Nord grâce à 20 limitaires. Mais le combat doit continuer. سيمباتيك كسني طوموبيل ولا في كانت هذاك نعرفو كداير عرفوني راني زوف الاول دونك اقلا لا مارش ليبرتي ديال دقيق بكايت مالوريزمون اللي ولكن يوثا شو كان ملال لا بلاصه سعد مقبلي وكنا المسلاي وكنا دنيا شي ضران لا مارش كي اون دينونس لاكسيون ديال انصغال الامان او كي تفني كاع ديوساني لا مارش فيف لا ليبرتي كايدينا شي لا فلسطين كايدينا شي لا Voilà, donc la marche de ce matin a été violemment réprimée par les forces de la police. Donc bien sûr, on dénonce et on condamne cet acte de répression contre une action démocratique, une action pacifique pour exiger la libération des détenus d'opinion, parce qu'on doit les considérer comme tels, étant donné qu'ils n'ont pas été condamnés par la justice sur des faits qui sont graves. Il s'agit là d'actes de répression empêchant l'émergence d'un mouvement démocratique dans notre région et dans tout le pays. Il faudra, à mon avis, continuer à se mobiliser pour exiger qu'il y ait respect de toutes les libertés démocratiques. Et merci. Déclaration. Donc c'est nous pour soutenir Marzouk Touati. Et en tant que militant politique et syndicaliste, on réclame sa libération immédiate et tous les détenus de la démocratie. Donc c'est une guise de solidarité avec notre camarade Touati. Inch'Allah, des fois à toi Choultis, on va te faire ça. أول نسد نمارشي essentiellement في مرزوق كيف كابيل هنا pour soutenir sa famille
et pour les libertés d'une manière générale, parce que le Kragdef, c'est la terre de toutes les luttes pour toutes les libertés. Malheureusement, c'est la répression. On ne peut que le dénoncer et dire d'une manière solennelle que rien, absolument rien, ne peut casser l'esprit combatif de la région de Kabylie, qui est une partie prenante de toute l'Algérie. Donc c'est à partir du combat de la Kabylie qu'il va y avoir la démocratisation inconditionnelle du pays. Déclaration. Déclaration. Ah, déclaration. Donc, en tant que citoyen épris de la liberté et des libertés, je condamne en mon nom et au nom des militants comme moi la répression féroce qui s'est abattue aujourd'hui autour d'une action pacifique réclamant un déni de droit dont est victime une personne qui est aujourd'hui en prison depuis condamnée à 7 ans. Donc, je condamne cette répression. Il faut que tous les gens qui sont arrêtés aujourd'hui, qui ont été arrêtés, soient libérés et il faut que la mobilisation continue pour que les libertés soient respectées dans ce pays. Les libertés ne sont pas encore respectées dans ce pays. Toutes les libertés doivent être respectées et cela c'est notre travail à nous militants de faire en sorte tous les jours, chacun à notre niveau, chacun dans notre milieu, militer pour acquérir ces libertés, toutes les libertés. Merci. Merci.